Imamu wallahi ni yɛrɛ jusu sumana Kutubu nunsɔnku diya kojugu e ma ye nana se dɔrɔn n sera ka salamu yɛrɛ bila Kulumani e ni ce après sanji 10 ka furu kɛ sanji 10 an bɛ ka dugawu kɛ ka sarakari bɛɛ bɔ ka na ye bi la sanji 10 kɔ a ka sɔrɔ ka Kulumani ka den sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin nunsɔn diya le ta Albi ala den bal. Ha denje. Ala na kan denje bele. Ha félicitations. Akabo de. Ele den abo. Ah denje bele. Aw mu kabo ka solo. Kulumani ke ele denje ke bele. Aw mo ko ne ka dogon se ka den bele ba wo. Kulumani. Anga kana jonna koy. Ha? Da ge ka dama. E denje abo. Ouais. Alors un joli garçon tu as dit hein? Un joli garçon. Inch'Allah. Oui. E do kwa gbe nbe. Agbera ke na na muso gbe la gbe. D'accord. O te ja we. Allah sutra. Muso jan be de. Petit le be na ke. Allah. Oh ayangri ta karan ke. No. Ayangri ta karan ke. Te fo am ko flele ni mamu te fo ko. Kana fo am wode. Te fo ko na bulo ci ka ta saka sa. Ha? Saka bele flam ko na ni saka i flam le kana dia. Har na mini kenari. Den wuli keke. Ay na den wuli. Den chete saka flam le. Oh bete ay bete. Ça c'est vrai. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Allah ka dudena. Kutubu amina. E ka to mi ke do mun na angra mo. Ngo arta moto la ka ba mi be do amina wo. Ale ba si ka moto borrale. Afra ka moto da bete mara naida. Non, tout le monde est content pour tout le monde au grain ici. Ben son dernier. Alhamdulillah. Ablo de ça les séances allez. Brulé. C'est bien. Brulé koni ale bara ale ke bieke. Puluman ana o diara ni ha. O diara ni yere le. Angra mo. Denjeba. Non, nya taga ni sege yi fe. Make bansan. Tu duwa kera de. Make bansan. Kalo duwa e ke. Duwa e ke. Ile ka duwa ke. Wallahi. Ka duwa ke. Wallahi. Ambele ka duwa ke. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Imam salam alaikum. Abedi. Fuite. Burle. Nam. Allah sutra. Amin. Vraiment. Allah do. Akara wita. Wallahi. Ablaye de ça. Nam. Vraiment ta veste là elle est superbe. Alhamdulillah. Elle est là. Nele. Allahu akbar. Wallahi. Neka ni vle Alassane Ouattara télé na. Bien le kan ki yere blan do lati. Ne bo fiyena enya be fam na niti. Ate mo chama bulu. Ko ven bale. Sim. Sim leda. Ngo sim. Wala ngole fa ma fa sim wa. Anya fo yana ngo sim. Sim lo be. Ngole fa ma fa sim barate wa. Angra mo ko be ka ko da kuma bele bo. Ngo sim. Fiadi negene mba kate. Enya be negene minati. Negene. Ate mo chama bulu. Wala ara le click aussi. Amo nani duna pe la bambulu. Dobe mokta bulu, dobe nere bulu. Mokta lai. Ana te flabe. Oui. Bien le ten dona. Kulman. Alhamdulillah. Wala ya tinga anya do dinga. Mwanya na bola. Munya na bola. Kulman ko arkit ka kiti. Munya na bola chwadi. Za ko nya na bola ke nya tala. Saka. Ne ma saponge na saka fly yo. Saka fly saka jolle ni. Ay, bulle kele ni ge. Saka jolle sama kana na yi. E ko saka fly saka ni nya bala mulu bala. Anne ne le ka nyoto mu kama. E ma fo saka wa. Ngo saka fly. Saka na no be saka man. Men lon men ni bishilo. Ne ka saka fly le wari. Ba ayira kuji. Bo saka fly ni nya bala ni. Ara heketo, heketo. Bulle. Heketo. Kalo arko ni namara ka sinzi va bien étalé kata. Bulle ele tomandi ko. Ele be to kulaba. Lo. Ele be to kulaba ala kula mo ti songa tu do wara. Kie ko aka saka flower le die e makatra. Amakete imam fo. Kalo nte namara ko rade. Mi alere nyapa be nyinga na kwata saka flado e ko saka flale loniye. Nti fe ka so. Ati ndoro ati bendoroma. Ale ka saka flower. Ati bendroma. Anga mo. Kania. Anga mo. Kutubu. Aflanya ni temi. Ale che don talo ya. Mo ora tale boy. Ay afo ko ay nanya sabe. No kan saka kura ite dro boya. Hey. Kama to nangi bina na da ko ne. Wala na. Set. Nyata do kita sa ale bola fe. Sa tanana le ya sa ngongo diloni. Anga mo.
ata fa bulu ɲina a ye ɲa saga Burulayi a ta saga don a ta saga le tɛ nin ye Fulumani an ka ɲɔgɔn to wagati min na ne ka saga wari d'a ma ka taga saga san ka na vɛsi tun t'a kan na Afrique vɛsi bɛ kanti la i ni Abulo bɛ tagama i delila ka vɛsi y'a kan na e bɛ ne ɲininkara la o bɛ kuma de fɔra ne ɲininkali e delila ka vɛsi y'a kan na mais mun ka di namara ye nan ta kɔ wari dila ko ka taa saga san n natɔ bɛnna ni vɛsi min ye n k'o ta k'o lakan e k'o san sira la n k'o ta o san sira la ne le ka i ya ko bɛɛ organiser wele bɔn e le don ka saga kelen san o bɛ kɛra di de saga kelen na an bɛna kɛ di de dungudi komi dungudi dɔ b'a bolo a den tɔgɔ la a ma fɔ an ɲɛna yan fɔra e m'a fɔ o ɲɛna a fɔra komi a ka den a yɛrɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ la a b'a fɔ la bɛɛ ɲɛna ko den belebele ale ma bon mais ni ko bɛɛ ma ko den belebele ka b'a la alhamdulilayi o ye ala tanuba ye e ko ka taa saga san ko comme on appelle yɛrɛ ko bila na non i yɛrɛ ko bila na ko a yɛrɛ ko den belebele a yɛrɛ ko ten donc ko ka taa saga fila san e nana fɔ ma ko den dugu a fana bɛ maribariya kɛra olu bɛ ten ne o tɛ taa ka ɲɔgɔn dan donc saga sanna min kɛ ko i ko i tanti wa jɔn ko bɛna sanga wuli sigi cɛ muso ya mɔgɔw tɛ wa olu le ko bɛna sanga wuli sigi n'a dɔgɔmuso ninnu ko olu bɛ sanga wuli kɛ u bɛ nin kɛ tan ka nin kɛ tan bon n fana nana k'a ɲɛfɔ Abulo ɲɛna n k'a faamu n k'a faamu den kun kan ka di saga fila kan ka fa wele fana bɛ fɛ ka sanga wuri bɔ ni lɔgɔkun ka se muso y'a kɛ ɲɛ ma wele ko yanni a yɛrɛ na saga fila faga o a yɛrɛ tere worobila ɲɛ kɔnɔ ka saga kelen faga kun kelen o tɛ wa e bɛ fɛ k'o le kɛ i to cɛ dɔ k'a taa kɛ ɲɛ ma wala fɔ cɛ k'a taa kɛ ɲɛ ma o yɛrɛ ka dɔgɔn n'a bɛɛ ye la a denguli ko taara arti saga faga dengulira a banna sɛri yɛrɛ ti kiriya torora non a kunsigi fana tɛ bɔ Burulayi ala muso a yɛrɛ muso ko den kunsigi tɛ bɔla kana ne yɛrɛ sɔnna a ma Imamu e k'a mɛn ne de ko tigɛ a muso ko tɛ dɔn ne ko madame ko sɔnni ya kuma ma den kunsigi tɛ bɔ a kana n ko i sɔnna ma oui munna alhamdulilayi c'est normal e nana mɔgɔ tɔw bɛ den kunsigi bɔ o bɛ mun tɔnɔ yira a la anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ni kunsigi t'an kun na depuis an ta bilila lon fɔlɔ min na an denkɛnɛnama fo bi an yɛrɛ ma kunsigi sɔrɔ e bɛna na olu t'a bɔ tuguni e tɛ kungo lasela mɔgɔw de ma naam an sela terrain dɔ kan mais c'est la vérité Abulo Jasa an bɛna ɲɔgɔn lamɛn an bɛ lamɛnna n'an bɛ ɲɔgɔn lamɛn an b'a lɔn la k'a fɔ ko silamɛya ka di silamɛya ka di dɛ e ka faamu ala kosɔn ala cira ko ma sallallahu alaihi wasallam ni ala taala k'a dɔ gɛrisigɛ den na ni den nana dugukolo kɔ kan lumi ni muso ka yɛrɛ sɔrɔ fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ den ta ko la o le ka seli kɔrɔta kɛ a yɛrɛ lajɛ ni k'a torora a turu kelen na ka seli kɔrɔta kɛ turu kelen fan kelen na ka suman ɲɛnɛman dɔ ɲini fɛn min ka ɲi i ka faamu dɛ i n'a fɔ tamaru bamuso bɛ se k'a ɲimi walima fatɛ bɛ se k'o ɲimi k'o ji dɔ bila den nɛn kan ka tila ka suman ɲɛnɛman dɔ ɲini k'o tɛmɛ den nun kɔrɔ walasa a ka fɛn kasa duman fɔlɔ min bɛna kɛ dugukolo kɔ kan o bɛ kɛ suman duman ɲɛnɛma ye fɛn fɔlɔ min bɛna bila a den kan sɔni a ye na a ba si min o ye kɛ arijinɛ yiriden dɔ ye. mɛ miiri de ye woro bila ka don. non woro ma ko fɔ. e y'a kɛ sɛji wɛrɛ tɛ yan. woro ma ko fɔ i bɛ sɛji kɔ mun na. ne sɛji kɔ bi an ka normalement mɔgɔ tɛ se ka taa 20,000 don nin na k'i ne sigi ban kan. ka taa 20,000 don. 20,000 don mun na. fo nin na kɔsi min na ka ne sigi ban kan a fɛnɛ sira. Abulo. a tun kan ka hinɛ na. Abulo. n y'a saga tɔ kelen. an kana mɔgɔ. n'o saga tɔ kelen. se k'a ka wari de ta ka taga. mun wari. n y'a wari bɔ ka di yan. Burulayi yɛrɛ bɛ ɲini ka kɔnɔkari bila ne la. est-ce que ne kun ka ɲi. n y'a wari bɔ ka di yan. i y'a wari juma. e ne ma fɔ ko ka taa saga san. mɛ i na mun na saga kelen ye. min bɛ nin ye nin n'a a sogo tɛ e ka tilan wa. min ɲininka. na a sogo bɛ kilo ba tɛ tilan. an kana bɔ. naam kuma fɛ a ye n y'a saga wari bɔ ka di yan bi a bɛ n y'a wari tɔ di. mun b'i bila l'o la kuma ɲɛfɔ. parce que n ko i ma ko 20,000 n ka 20,000 fan don n tɛ se ka n sigi ban kan. depuis ne bɛ quartier na e ka waga lori fan san wa. mɔgɔ bɛ ɲɛfiyetɔ nɛgɛ fatɔ ya furulabokɛla wa ni fɛn min jalila don min na i t'o ta k'i kɔ ta. ara hakɛ to. hakɛ t'i la. Imamu labɛn. wole n ko Fulumani naamu. e den o ari ka lajɛ ni k'a torora wa. comme ne kɔni tun tɛ yen. mais ele min bɛ fa kɛ ele ko ele tɛ te yen ele ma ɲininkali kɛ ni lajɛni kɛra e den torora
Burulayi frère Burulayi bɛ yɔrɔ min na tan a beriden dɔ lɔsa a beriden dɔ fatura semaine min tɛmɛra tan n y'a fɔ yan kɛ ale ko kelen de ye tan kameredenninw fatura jawa kamere wɔɔrɔ wagati la ariko yɛrɛ lajɛli k'a tora Burulayi k'a fɔ ko k'a facɛ kana kɛ ko mɔgɔ si kana kɛ k'o tɛ foyi ye min nana kana fatu Burulayi ko an bɛna sɛri min k'a kan ko fo ka lajɛli kɛ an kana Burulayi ɲininka min le dun bɛ fɛ fo an ka lajɛli kɛ n'a ye ko den wɔɔrɔ wagati min na a b'a sɔn ka lajɛli k'a tora mais est ce que n ka min kɛ kojugu lo kojuguba imam imam den wolola lo min lajɛli ma k'a tolo la i ne tun tɛ se k'o kɛ n ka mɛ kɛ e b'a faamuya yɔrɔ in ye n'aw bɛ e bɛ mun kɔ den wolola lo min lajɛli ma k'a tolo la komi a sala sa ne ko bɔn komi lajɛli ma k'a tolo la olu ko k'o bɛna la k'a se la kan n ko bɔn fo ka lajɛli k'a tolo la yan'a bɛ taa a su kan o y'i ta ye o ye ne ta miiriya lo ye ne ta miiriya o ye miiriya jugu mɔɔ jugu miiriya jugu mun b'o kɛ miiriya jugu tɛ bɛn mun na wala tɛ bɛn ne ma kalan dɛ wala mais ne kalo ka ye a fɔla wagati min den faw parce que c'est là il faut intervenir k'a yira cɛkɔrɔbaw la k'a yira kamaledenw na n'i ye silamaden de ye ni Alahu Taala k'i gɛrisigɛ den na n'i ka taga se dɔgɔtɔrɔso la n'o k'i den d'i ma i y'i jija fɛn fɔlɔ min kan k'a kɛ min ye azanu ye i b'o kɛ à l'oreille droite min ye ikama ye seli kɔrɔta i b'o kɛ oreille gauche la i k'a faamu aujourd'hui i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ an kan ka Alahu Taala tanu c'est vrai denw bɛ wolola bi sages-femmes dɔw bolo olu ye silamamusow le ye. Elles savent comment est-ce que l'enfant vient au monde et elles savent encadrer et la mère et l'enfant. Et la femme de tout le monde aurait une difficulté en Afrique ici, c'est difficile pour nous. On ne peut pas savoir que lorsque votre épouse est en train d'accoucher, il y a blasra katara digibona ka bolo mnemne kato kaka krefe wo be gbele enfin en rola. Et la femme de muso qui n'ebe do mora katara se rodo la. Parce que an kana ko dole ko ni Alahu Taala ka den di ma ni den nana ni bara nun kɛla ni den nana fatu lomi al na balu yala seli laba mi me kɛ den kan seli kɔrɔta t'a la ikama t'a la o le kosɔn an bɛ seli kɔrɔta kɛ a tɔgɔ di an bɛ seli wele kɛ den toro kelen na ka sɔrɔ ka seli kɔrɔta kɛ den toro la o ye silama bɛɛ ta ko le ye ka seli wele kɛ a telo la ka seli wele kɛ a kɔrɔta voilà ali ikama e b'a laminɛ yan k'a laban yan i k'a faamu dɛ a bɛ kɛla tan ni o ye kelen den ala kira ko ma sallallahu alaihi wa sallam e t'a to a bɛ kuma ne mɔgɔ bɛ kira kuma na e t'a kuma tigɛ kun fiɲɛ ka gbɛlɛ e kun tɛ bɛrɛ mais fɛnɛ fitinin b'o kɔnɔ e t'o yira mɔgɔ la k'i hakili b'i la. n ko den tɔgɔ la nin o yala délai de b'a la wagati de b'a la wa. n bɛ nana o de fɔ voilà ni Alahu Taala ala kira ko ma sallallahu alaihi wa sallam ko yu'aqqu anil mawludi yawmi sabi'ihi ni Alahu Taala ka den di ma lawulunwula ka taga dafalo min i y'i jija a ye denkuni kɛ olu tɔgɔ la i k'a faamu dɛ n'i ma sɔrɔta sɔrɔ ka fɔ k'i bɛ se ka denkuni kɛ o la tile 14 lon i ye denkuni k'o la o tugu bɛ setigi ta ye ni tile 14 ma se ni se ma k'i ye ko tile 20 ani kelen kɔfɛ après 21 jours i bɛ se k'a k'o la u bɛ fagandari ta ye i k'a faamu dɛ mais n'o si ma se ka sɔrɔ i la saraka min bɛ bɔla denw ta saraka la ni cɛden de sagajigi 2 e ta ye cɛden ye sagajigi 2 le ko fɔla an ɲa bɛ kelen laban filanan o bɛ a bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna sisan ni musoden de sagajigi 1 i k'a faamu dɛ ka tila k'a fɔ ko ka tɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ɲini ka la denw na kuranna ko a ma ko bisa ismul fusuk an kana tɔgɔ jugujugu la an denw na an kana an denw tɔgɔ la ne donnez pas des noms de complaisance à vos enfants k'i den tɔgɔ la ko i n'a fɔ tasuma k'i den tɔgɔ la ko tasuma k'i den tɔgɔ la jo tɔgɔw la les noms des fétiches qui sont dans nos différents villages i ka faamu dɛ an kana o tɔgɔ la o la jo tɔgɔ mun tun bɛ fɔlɔ la ala tira ka wagati la alikaba kɔnɔ sɔnni o ye n'a ci ka bɔ yen i n'a fɔ manata lata an kana olu tɔgɔ la an denw na il faut trouver un nom voilà il faut trouver un très bon nom pour l'enfant i ka faamu dɛ kunli fana voilà ni kunli fana kan ka kɛ ko yo a ko k'a li le ka bɔ yen silamɛw a ye sɔn ne laissez pas a ye den kunli dɛ a ye denw kunli parce que l'enfant il est dans 3 différentes poches k'a to a bamuso kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ni a laban ye min ye o de ye jimayɔrɔ ye o jimayɔrɔ nin ni den nana on dit la femme commence à perdre les os ji bɛ bɔ la tuma min na i b'a ye k'a fɔ ko ji fana bɛ sara le nɔgɔya ala ko a ma kuranna kɔnɔ summa sabila yassara ala lui facilita la venue dans ce monde là et lorsque l'enfant vient dans ce monde avec ses pareilles circonstances i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko ala cira ko n'i ka den nin kunsigi bɛɛ lajɛlen li
au long togo la les pôles de la tête i bɛ taa sɔrɔ kunsigi bɛ bɔ la adamaden kun yɔrɔw la yɔrɔ min na nin ye den a bɛ balo ka ɲɛ den au long togo la a bɛ reposer ka ɲɛ parce que funtɛni t'a la tuguni et puis il respire bien. kunsigi kan kan ka bɔ. kunsigi kan ka bɔ mais avec cette nouvelle trouvaille k'a fɔ non. non a fɔ y'a la kan ba. kunsigi ka bɔ ara pesé. ouais non ele y'a fɔ en même temps. ni kunsigi bɔra a tɛ fili i bɛ taga bila le k'a peser k'a lɔn gramme dami a bɛ kɛ si ça fait 3 grammes 4 grammes n'a kɛla o ye la première des choses i bɛ mun de kɛ i bɛ a saraka de bɔ i bɛ taa gramme tigi fɛ il te dit que ça fait 3 grammes si le gramme coûte 50 000 ou bien 25 000 ou bien 30 000 ou bien 10 000 tu multiplies cela par 3 kana di i ka famille mɔgɔ ma i b'a wari le ta k'a di dɛsɛbagatɔ dɔ ma o bɛ kɛ den ka saraka dɔ ye i ka faamuya. maintenant kunsigi bɛ kɛ voilà non kunsigi bɛ se ka dɔw bɛ kunsigi siri k'a mara i ka faamu dɛ. a bɛ siri k'a mara. dɔw b'a siri k'a mara. ni den tan b'i bolo kunsigi b'i bolo yen. non a tɛ fɛn tiɲɛ o. ara hakɛ to han ko kelen bɛ yen ale kunsigi hakɛ to i ta kumara tigɛ tɛ dɛ mais ale kunsigi kelen kelen min araba marara ta n'araba mara ko ɲa n'i jugu k'a sɔrɔ e den mako sara biɲɛ le kan kan k'o lɔ e den kunsigi min bɛ jɔsira ka bɔ a ka la première ta n'i jugu k'a sɔrɔ den o mako sara le. ɔ fila tɔɔra ɔ ara kinjan ka bila. fana i bɛ se ka den kunsigi ta ka yɔrɔ ɲɛnɛman dɔ ɲini yɔrɔ min mɔgɔw tɛ se k'a lɔn k'a fɔ ko k'a bɛ i bɛ se ka taa dingɛ sigi k'a bila la fana. o bɛ ten yen. k'a sutura. o y'a fisa. i ka faamu dɛ k'a sutura o bɛ se ka kɛ donc ni kunsigi cɛla ka bɔ yen k'a peser k'a lɔn tɔgɔ ɲɛnɛman fana nana la den na alihamudulilayi rabil alamin ni cɛmanw don i bɛ se ka tɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ɲini k'a la i bɛ se ka i ya carte cɛkɔrɔba dɔ filɛ a jogo kama a ka silamɛya kama a ka mɔgɔ ladiriya kama tu peux donner le nom de telle personne à tes enfants et en plus l'islam te permet de choisir un nom avant même d'avoir un enfant. ni ma sɔn o la. n ma sɔn o la dɛ ni ma sɔn o la. i kan ka sɔn a la. ni ma sɔn o la bada. n bɛna d'i ma. a di yan. i k'a faamu dɛ. a dalu. n bɛna dalu d'i ma. a ye na dalu de ye. n bɛna dalu d'i ma sisan. sisan ni tɛ sɔn o la dɛ. le nom des enfants. karamɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na. an tɛ ɲɔgɔn na. an tɛ ɲɔgɔn na dɛ a tɛ se k'i lani ma. karamɔgɔw le bɛ sɛfan fili ɲɔgɔn ma o b'a minɛ hali a tɛ ci o ni ɲɔgɔn cɛ. o bɛ ten yen. o tɛ sɛfan kana don. o ye sɛfan ye. kana don. ele y'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ. voilà Seydina Zakariya. Sira Zakaria, et ka femme de a kunsigi bɛɛ tun bɛ la il était devenu très vieux. bɛ ten yen. ka kunsigi bɛɛ ka na ala dari a ko ala den diya. bɛ ten yen. den diya. ala ko a ma ko ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. ko Zakariya ne bɛna Alahu ta ni Alahu Taala bɛ nin sɔn den na. o den tɔgɔ bɛ kɛ. d'i ma ni den nin nana dugukolo kɔ kan tuma min na i y'a tɔgɔ la ko Yahya. o bɛ ten yen. o y'a sɔrɔ muso yɛrɛ ma lɔ. o bɛ ala le k'o fɔ. m'olu fɔ la. e y'a kuma fɔ k'a teli dɛ. ala k'o min fɔ nin ye. ala le k'a fɔ. ala k'o min fɔ nin ye ni ne yɛrɛ ye célibataire ye tuma min na dugukolo kɔ kan ni ka mɔgɔ ɲɛnɛman dɔ ye cɛlamɔgɔ la walima musomɔgɔ la a y'a baaraw kama a ka silamɛya kama a ka action bɛrɛbɛrɛw kama tu te dis ala le jour que tu vas me donner une épouse et que tu me donnes un enfant je vais donner un tel nom o bɛ se ka kɛ. o bɛ ŋaniya ye. voilà i b'o ɲɛɲɛ le ta k'a fɔ ko ni ala k'a d'i ma i bɛ ala dari fana ala fana y'o sara nɔgɔya k'i sɔn o denw ma donc tɔgɔ bɛrɛbɛrɛ mais nos enfants d'aujourd'hui a bɛ kɛ i n'a fɔ saraka ma bɔ o la e bɛ taga sigini sɔrɔ dɔlɔmi yɔrɔw la tuma dɔw la a tɔgɔ le ye ko Muhammed a fa tɛ ka sagajigi fila le kana tigɛ a kɔrɔ il change de nom. a tɛ sa wari sisɛri ma. il change de nom il devient Momo. i y'a sise nin na kama ma. n y'a f'i ɲɛna a ye taga n'o ye n ka n'a bɛ taga a y'o ta ka taga n k'a fɔ. mɔgɔw bɛna saraka di ma an b'o ta ka taa an t'a tɔ. e tɛ saraka don na. d'accord ale kun ko n tɛ taga n'a ye. donc an karamɔgɔ. naam. donc n tun bɛ fɛ ka min fɔ k'a fara kan o de ye nin ye. aw bɛ ten yen. den valeur ka bon den valeur ka bon ka tɛmɛ sanu kan a tɛ tɔmɔ a tɛ feerela lɔgɔra un enfant ne se ramasse pas un enfant ne se vend pas c'est un don de Dieu musoden bɛ mun o bolo kelen fila saba musoden naani musoden i bɛ taa sɔrɔ n'ale muso nana lɔ. a kɛ ti la a kɛ ti la. mais k'a fɔ koma n ka lɔ te yen dosi le bonyana ka tɛmɛ n'o tɛ e le bɛ min fɔra den di san den di kɛ ta o bɛ faniya lo a biyɛ le ye san bi. a bɛ san bi. adamaden man kan ka sa mais bi e san. a kɔni. e k'a mɛn o fana b'a la. adamaden man kan ka sa sulama man kan ka sa mais biyɛ le waritigi le y'a san bi. a bɛ ten. bi min na an bɛ bi min na e den yɛrɛ dɛ waritigi y'a ta k'a bɔ i bolo la
o bɛ an b'o bi tere de la sinon a man kan ka kɛ a man kan ka kɛ a man kan ka kɛ n sɔnna kɛ voilà min fɔla k'a la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen den dɔw b'o bolo i bɛ cɛ filɛ ale wulenin de i bɛ muso filɛ elle est blanche o dabila o dabila non kuma ɲɛfɔlen o dabila mais i bɛ den filɛ i bɛ taa sɔrɔ ko den kɛla ko wɛrɛ le ye o dabila o dabila mais olu yɛrɛ den tɛ dɛ ils ont adopté o faamuna ils ont adopté un enfant o faamuna voilà donc on a ça kelen tɛ ala an sutura donc an karamɔgɔ naam moi je reviens pour te donner k'a yira n na k'a fɔ denkuni vraiment an y'an jija an y'a denw ta an y'an denw y'a denkuniw kɛ min ye sangawulu ni a kirikaraw ye kɛrɛfɛ yɔrɔw la ala ta a y'o de ɲaɲini o yɔrɔ tɔgɔ la min ala ta ye an y'o de filɛ ni sagajigi fila ni et puis encore en plus ni ala taala ka den dɔ d'i ma n'a se ma k'i ye ni den yɛrɛ nana balikuya ka na bonya i b'i den de wele k'a fɔ ɲɛna n den e nana dugukolo kɔ ka tuma na min na j'avais pas les moyens ka saga dɔw kana tigɛ den bɛ taa ka sagana san ka n'o kana tigɛ an t'o la ɲininkali lo ni den ka bonya o a bonyana ka kɛ cɛba ye ale tasaraka ma bɔ a kɔrɔ ta ma bɔ e kɛ di dɛ se dɔɔni ka k'ale a y'a kɛ di a bɛ taa sagaw san ka na n'a ye ale tɔgɔra a dɔgɔw tɔgɔra et puis o bɛ kana tigɛ inchallah problème t'a la problème foyi t'a la tɔgɔla ko kura t'a la non tɔgɔla kura t'a la limamu tɔgɔla kura t'a la a ka fɔ a ye kuma fɔ a kɔrɔsi dɛ n'a ka to commandation min fɔra n'a ka mɔgɔ ni nɛgɛ ka saga san ka sɔrɔ saga o tɛ valeur la tugun n'a ka saga san k'a faga n'an ka taga sali kiyama ni mɔgɔ ka taga se n'ala ko a ka saga min faga ta an m'a ta ari ni duga ni k'i gbati dɛ ne ka kɛ ni ɲɔgɔnna na limamu ni k'i minɛ o dugara ni k'i minɛ ale kiyama n'i bugɔ a mɛlɛkɛ t'i lɔ kuma fɔ lo n ko n'a ka kɛ ni ɲɔgɔnna la sinon m'a fili ɲɛnɛ ni ala taala ka mɔgɔ la balikuya ka taga se degré dɔ la ni saga ma k'i ta ko la si tu as les moyens toi même tu vas acheter tes moutons innamal a'malu binniyati sani o ye se ne y'a den ma o a y'a fɔ a bolo ni y'a saga filanan cɛ e na kɛ n'a kɔrɔyala e na kɛ Burulayi ta ko ɲa ma ɲa ari bɛ ko min na ari y'a sati a lɔgɔlen y'a fɔ mɔgɔ de ɲɛna ko ari kana den wuli kɛ ko ara to ni tere worobila ɲa ka se ari dɔn kɛ a man ɲi ari y'a dabila ari y'a fɔ muso miiri ɲɛna miiri ye to ka taga mɔgɔ de ta den wuli ta ka taga kɛ mankan ye ka taga kɛ dɔn ye den ka ye na duniyara kana taga kɛ dɔnko ye a bɛ den hɛrɛjigɛ goyali a man ɲi ari y'a dabila ni adamaden yɛrɛ kana duniyara an se ka min kɛ o ye dugawu ye ari ta barakaramɔgɔ yɛrɛ ari dugawu le kɛ den ye tere wolonwula ra a ta tere wolonwula premier le bɔ ye tan o kan ka kɛ dugawu le ye yan ko a lɔgɔ taga kɛ fɛn ye ka taga kɛ dɔnba ye a man ɲi je suis d'accord avec vous ari y'a dabila je suis d'accord avec toi an karamɔgɔ ça veut dire que ala bɛ mɔgɔ sɔn den na ko yahabu liman yashau a min k'ale ala taala diya a bɛ den di o tigila mɔgɔ de ma mɔgɔ dɔw bɛ dugukolo nin kɔ kan on a des gens sur cette terre là qui sont immensement riches qui ont leur propre Boeing c'est-à-dire des gros avions porteurs o yɛrɛ tɔgɔ la ni ka avion catégorie fɛ olu yɛrɛ tɔgɔ de b'a la e ka faamu dɛ avion mini avion o y'a carte grise i n'a fɔ anw ka mobili walima an ka moto bɛ an tɔgɔ b'an ka carte grise kan cogoya min na olu tɔgɔ le b'o ka olu ka avion bɛ cogoya min na olu tɔgɔ le bɛ o carte grisew kan a bɛ cɛ la a bɛ muso la n'a ko k'a tɛ si farafinna bi il prend son avion il va dans tel pays a bɛ taa Kuala Lumpur a bɛ taga Chine a bɛ taga Amérique a bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ k'a diya i ka faamu dɛ an do yan voilà non n m'a fɔ la ka lamɛn kan olu nafolotigiw bɛ yen n'o tagara si su fɛ o bɛ kasi parce que den ma sɔrɔ alamaden di olu ma donc an kana tɔrɔ kɛ ni denw ka denkuni ye avec la valeur spirituelle qui suit ala ma ni sababa bɛnna an bɛ natala ko ko la k'an denw kɛ an sago ye ala m'o kɛ la amina ya rabi denw kɛ an sago ye ala m'o kɛ la amina ya rabi an bɛ min fɔ a bolo jasa ɲɛnɛ denkuni min kan ka kɛ nin ye sagajigi fila le sagajigi fila wari le dili ma anw b'a f'i ɲɛnɛ i jija i ka vɛsi ni san cogoya min na i taga feere ka tila ka taga saga kelen san ka na fara filanan nin kan parce que den feere dɛ n b'a wari kɔ segin a ma le alhamdulillah alhamdulillah c'est tout ce qu'on peut te demander c'est tout ce qu'on peut te demander ka cɛ ta wari minɛ ka d'o ma voilà a tɛ bɛn i jija fani jala n ye mais a ye wari fana kɔnna fani ɲɛ et puis e ka min fɔ ɲɛna ta dabila Kulumani jija i ka n'i den yira mɔgɔ la i ka mɛn
Allah an sutura dugawu k'an taga inshallah inshallah لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله آمين صلاة دائمة بدوام ملك الله آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت آمين نستغفرك ونتوب إليك آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر آمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم وعليكم ورحمة السلام الله تعالى وبركاته. Kuluman Nam. i kana to e muso ya taga mɔgɔ de fɛ Nyam. i y'a fɔ ko a ye tuta bolo Nam. salamu alaikum Waalaikum salam. Angela, vous danser. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ablo, voilà, il faut que... Angela, bon.